Au nom de Dieu clément et miséricordieux, page 116. بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 116. Évaluation certificative sport et télévision. La télévision est-elle au service du sport, ou est-ce l'inverse? Évaluation certificative sport et télévision. La télévision est-elle au service du sport, ou est-ce l'inverse? Les relations entre le sport et la télévision sont fondamentales. De nombreux événements sportifs n'auraient pas lieu sans les recettes liées aux droits de retransmission télévisée. Pourtant, la première manifestation sportive retransmise en direct, la Coupe du monde de football en Suède, ne remonte qu'à 1958. Depuis, le paysage audiovisuel s'est profondément modifié. Avec l'arrivée du satellite, des chaînes entièrement dédiées au sport voient le jour. Mais un danger se fait sentir. Certains événements ne sont désormais retransmis que sur des chaînes payantes. De plus, la télévision influe parfois sur le déroulement de l'événement et ne respecte pas les règles de certains sports. En 1986, lors de la Coupe du monde de football au Mexique, certains matchs ont eu lieu à midi, au plus fort de la canicule, pour permettre aux téléspectateurs européens, en raison du décalage horaire, de recevoir les images en direct en début de soirée. En 1999, le volley-ball modifie totalement son système de comptage des points pour tenter de devenir un sport médiatique. Néanmoins, grâce à la télévision, le sport touche maintenant un nombre de personnes considérable. Ainsi, les finales de Coupe du monde sont suivies par des millions de téléspectateurs. D'après l'encyclopédie Larousse, 1999. Compréhension. Que représente la première phrase du texte par rapport au titre? Relevez le champ lexical de « télévision ». Retrouvez les trois grandes unités de signification du texte en vous basant sur les termes qui articulent le texte. Qu'expriment ces articulateurs? Quels sont tous les arguments en faveur de la télévision? Que reproche-t-on à la télévision? Retrouvez les énoncés qui servent d'exemple pour illustrer ces arguments. Face aux divers arguments développés, quelle est la position du scripteur? Justifiez votre réponse. Expression écrite. Rédiger une lettre au président de la fédération, d'un sport particulier, pour vous élever contre le fait que
certains événements ne sont transmis que sur des chaînes payantes. تقييم الشهادة الرياضية والتلفزيونية. هل التلفزيون في خدمة الرياضة أم العكس؟ العلاقة بين الرياضة والتلفزيون أساسية. لن تقام العديد من الأحداث الرياضية بدون عائدات حقوق البث التلفزيوني. ومع ذلك، فإن أول حدث رياضي يتم بثه على الهواء مباشرة، كأس العالم لكرة القدم في السويد، يعود إلى عام 1958. منذ ذلك الحين، تغير المشهد السمعي البصري بشكل عميق. مع وصول الأقمار الصناعية، تظهر القنوات المخصصة بالكامل للرياضة، لكن هناك خطر: بعض الأحداث يتم بثها الآن فقط على القنوات المدفوعة. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر التلفزيون أحياناً على مسار الحدث ولا يحترم قواعد بعض الألعاب الرياضية. في عام 1986، خلال كأس العالم لكرة القدم في ميكي، أقيمت بعض المباريات ظهراً في ذروة موجة الحر، للسماح للمشاهدين الأوروبيين بسبب فارق التوقيت بتلقي صور حية في بداية المساء. في عام 1999، غيرت الكرة الطائرة نظام تسجيلها بالكامل في محاولة لتصبح رياضة إعلامية. ومع ذلك، وبفضل التلفزيون، تصل الرياضة الآن إلى عدد كبير من الناس، وهكذا يتابع نهائيات كأس العالم ملايين المشاهدين. من إنس شلوبدي لعروس، 1999. الفهم: ما الذي تمثله الجملة الأولى من النص فيما يتعلق بالعنوان؟ لاحظ المجال المعجمي لام التلفزيوني. ابحث عن الوحدات الرئيسية الثلاث لمعنى النص بناء على المصطلحات التي تعبر عن النص. ماذا تعبر هذه المفصلات؟ ما هي كل الحجج لصالح التلفزيون؟ ما الذي نلومه على التلفاز؟ ابحث عن العبارات التي تستخدم كأمثلة لتوضيح هذه الحجج. في مواجهة الحجج المختلفة المطورة، ما هو موقف الكاتب؟ برر جوابك. تعبير مكتوب: اكتب رسالة إلى رئيس الاتحاد لرياضة معينة للاحتجاج على حقيقة أن بعض الأحداث لا تنقل إلا عبر القنوات المدفوعة.